हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर एसएम एजुकेशन। आज आम दशम श्रेणी इंग्राजी बयर विलेज विषय पढ़ा। मुझे विषयटा को संपूर्ण ओडिया बुझा जाऊँ। प्रथम आम विलेज जजर यूनिट 1 टा देखा। जुमान शेख एंड अलगू चौधरी वेयर ग्रेट फ्रेंड्स। जुमान शेख और अलगू चौधरी दुहे घनिष्ठ बंधु थिले। इच ट्रस्टेड द अदर कंप्लीटली। जड़े अन्य जन को संपूर्ण रूपे विश्वास करुथिला। जुमान शेख हाड एन ओल्ड अंट। जुमान शेख जड़े वृद्धा चाची थिले। सी हाड ए स्मॉल पीस ऑफ प्रॉपर्टी। तांकर खंडिए छोट जमी थिला। जुमान हाड परसुडेड हाउ टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू हिज नेम। जुमान तांको संपत्ति को तांको नाम को हस्तांतर कर देवा को प्रवर्ताई थिला। सो लॉन्ग as it was not done, the aunt had been treated with great kindness and respect. जे पर्यंत संपत्ति हस्तांतर होई नथिला से पर्यंत तांको दया और सम्मान सहित चर्चा कराइथिला। But when the property was transferred, all kindness was vanished. जेते बेले प्रॉपर्टी माने संपत्ति गुडी को तांको नाम को हस्तांतर कर दिया गला सबु दया कोडे उभाई गला। जुमान and his wife करीमान became harsh and rude. सेतेबेले कौन हला ना जुमान एवं तार स्त्री मन निष्ठुर कर्कश होला। माने तांको स्त्री रो मन और जुमान कर मन कला पूरा निष्ठुर हो गला। For some time the aunt bore all this. किछि दिन पे तो चाची ए सब को सही गले। But when she could bear it no more, she complained to जुमान। जेतेबेले से आ सही पारले नहीं से जुमान निकट रे जाके अभियोग करी कहले आई कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर। मु एपरि अधिक दिन चली परिबी नहीं। यू शुड गिव मी सम मनी। आई शैल कुक एंड ईट सेपरेटली। तुमे मते किछि टंका दियो मु अलग रांधिबी एवं खाइबी। जुमान रिप्लाइड रडली मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज हियर। जुमान अभद्र भाव उत्तर दे कहले एठी टंका गछरे फळुने। द आंट ग्रीव एंग्री। चाची मध्य रागी गले कथा सुनिकी। सी थ्रेटेन टू कॉल ए पंचायत। तापरे से पंचायत डाकिया को धमक देले। किए पंचायत डाकिया को धमक देले? चाची। जुमान सेड सर्टेनली हैव ए पंचायत बाय ऑल मीन्स। जुमान कहले ठीक अछि जे कोनोसी प्रकार पंचायत डाक। आई ऑल्सो वुड लाइक ए डिसीजन। आई हेड देयर डेली क्वारल माई सेल्फ। कहले जेकोसी पंचायत डाकुच डाक मु मध्य एक निष्पत्ति नापी चाहूँगी। मु सबुदिन कली लगे को घृणा करछि। किए कहले? जुमान शेख तांकर चाची की कहले। फॉर सेवरल डेज आफ्टर दिस द ओल्ड मैन ran from village to village with stick in her hand to support her. यहाँ पर अनेक दिन धरी वृद्धा स्त्री लोकटी बाड़ी खंडिया धरी ए गाँव रु से गाँव को निज पाई समर्थन जोगाड़ करने को घूरी बुले। Most of the people did not hear the story. The poor woman with care and attention and did not offer her any comfort. अधिकांश लोक कौन कले गरीब स्त्री लोकटर कथा को ध्यान दे शुणिले नहीं एवं ताको कौनसी मध्य आश्वासना देले नहीं। आफ्टर मेकिंग हर राउंड सी केम एट लास्ट टू अलगू चौधरी। शेषर से निराश होई कि का पाखु गले? अलगू चौधरी का पाखु गले। सी थ्रू हर स्टिक वेटेड फॉर ए व्हाइल टू रिगेन हर ब्रेथ एंड सेड। से तार बाड़ी फोपाड़ी देले निश्वास नेबा को क्षण अपेक्षा करी कहले Son, you also should come to my पंचायत for a short while. पुओ तुमे मध्य मो पंचायत को अल्प समय पई आसीबा उचित। किए कहले? तांको चाची आसिकी अलगू चौधरी को कहिले। अलगू आई कैन कम along if you like. अलगू कहले तुमे जदि चाहुच मु जाई परिबी but I shall not open my mouth there. मु किंतु सेटरे किछि मुह खोली पारिबी नहीं। आंटी व्हाई सन। चाची पचारे कहीं पुओ?
Algu, Juman is an old friend of mine. I cannot quarrel with him. Algu କହିଲେ ଜୁମାନ ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତା ସହ କଳି କରିପାରିବି ନାହିଁ. Aunt, son, will you hesitate to say the honest thing because you fear a quarrel? ତାପରେ ଚାଚୀ କହିଲେ ପୁଅ ତୁମେ କଳିକୁ ଡରୁଥିବାରୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରିବ କି? Algu had no reply to give his question of the old woman. ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅଲଗୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିଲା. But her words continue to echo in his heart. କିନ୍ତୁ ତାର କଥା କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ କାନକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା. କୋଉ କଥା? Will you hesitate to say honest thing because you fear a quarrel? ତୁମେ କଳିକୁ ଡରୁଥିବାରୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରିବ କି? ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା. ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1ଟା ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିଦେଇଛେ. ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ରହିଲା 1 2 3 4 5 ଏଇ 5ଟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବା? ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା. ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ପୁଣି ୟୁନିଟ୍ 2ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା. The panchayat met under a tree one evening. ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ କ'ଣ ହେଲା? ପଞ୍ଚାୟତଟେ ବସିଲା. The old woman stated her case and then said to Juman, whom would you like to be the punch? ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ଜୁମନକୁ କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ପଞ୍ଚ ବା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଜୁମାନ ଆନ୍ସରେଡ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରିଲି. ଜୁମାନ ଉତ୍ତର ଦେଇ ରାଗିକିନା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ଲେଟ୍ ମି ନଟ୍ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ନାଓ ଆଣ୍ଟ. ଏବେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ଚାଚୀ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଅର୍ ଶୋ, ହାଭ୍ ଏନି ୱାନ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍. ଏହା ତୁମର ପଞ୍ଚାୟତ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛ ବାଛ. She said, son, have fear of God. ସେ କହିଲେ ପୁଅ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୟ କର. The punch is nobody's friend or enemy. ପଞ୍ଚ କାହାର ବନ୍ଧୁ ବା ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି. Do you accept ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ? ତୁମେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ କି? ଏକଥା କିଏ ପଚାରିଲେ? ଚାଚୀ ତାଙ୍କର ଜୁମାନକୁ ପଚାରିଲେ. I name him as chief judge. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ବାଛିଛି. ଜୁମାନ was overjoyed but he did his feeling and replied, let it be ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ. ଜୁମାନ ଖୁବ୍ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି କହିଲେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ବିଚାରପତି ହୁଅନ୍ତୁ. ଅଲଗୁ did not want to be mixed up in this affair. ଅଲଗୁ ଏ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ. He wanted to get out and exclaim, Auntie, you know, Juman and I are close friends. ସେ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଯେ କ'ଣ? ଚାଚୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁମନ ଏବଂ ମୁଁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି. The aunt replied gravely, son, nobody can sell his conscience for friendship. ଚାଚୀ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ ପୁଅ ନିଜର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପାଇଁ କେହି ବିବେକକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ. God lives in heart of the punch. Whatever the punch says is spoken by God himself. ପଞ୍ଚ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ନିବାସ କରନ୍ତି. ପଞ୍ଚ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର କଥା. ଅଲଗୁ said, Sheikh Juman, you and I are old friends. ଅଲଗୁ କହିଲେ Sheikh Juman, ତୁମେ ଏବଂ ମୁଁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଅଟୁ. But at this moment you and old aunt are exactly the same to me. କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ଚାଚୀ ମୋ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ସମାନ.
You may state your case before the पंचायत. तुमे पंचायत आगे तुमर पक्ष रखिपार. Juman was now confident that he had won. He imagined that Algu talk was mere show. ଏବଂ ଜୁମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିଯିବ ବୋଲି ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିସାରିଥିଲେ. ଅଲଗୁର କଥା ଗୋଟାଏ ଅଭିନୟ ବୋଲି ସେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ. କାହିଁକି ନା ଅଲଗୁ କ'ଣ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ. Therefore, with his heart at peace, he stated his case. ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୃଦୟରେ ସେ ନିଜ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଗଲା. Algu Chaudhary asking question which Juman found hard to answer. Finally, Algu gave his judgment. Algu Chaudhary ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଜୁମନଙ୍କ ପକ୍ଷେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା. Juman Sheikh the elders have considered this matter. କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ? ଜୁମାନ ଶେଖ କ'ଣ କଲେ? ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘଟଣାଟିର ବିଚାର କରିସାରିଛନ୍ତି. ଆଲଗୁ ଶେଷରେ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ ଜୁମାନ ଶେଖ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘଟଣାଟିର ବିଚାର ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି. ଦେ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ପ୍ରପର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ should have a monthly allowance. ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ଚାଚୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବି ସାରିଛନ୍ତି. This is our decision. ଏହା ହେଉଛି ଆମର ରାୟ. If you do not agree to pay monthly expenses, then the property should be returned to her. ଯଦି ତୁମେ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ରାଜି ନାହଁ, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ. ଏକଥା କିଏ କହିଲେ? ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ କହିଲେ. ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଯେଉଁ ଏଇ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ. ଏବେ ଆମେ ଯିବା ୟୁନିଟ୍ 3କୁ. ଜୁମାନ had never expected such a judgment from a friend like Algu. ଜୁମାନ କେବେ ବି ଅଲଗୁ ଭଳି ଜଣେ ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଏଭଳି ବିଚାର ଆଶା କରିନଥିଲା. It broke up the friendship between Juman and Algu. ଏହା କ'ଣ କଲା? ଜୁମନ ଏବଂ ଆଲଗୁଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲା. Now they were never to be seen talking together. ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଏକାଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଆଉ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ. ଜୁମାନ began to think of taking revenge. ଜୁମନ କ'ଣ କଲା? ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା. A year before, Algu had bought a very beautiful pair of bullocks from the fair at ବତେଶ୍ୱର. ବର୍ଷକ ତଳେ ଅଲଗୁ ବଟେଶ୍ୱର ହାଟରୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହଳେ ବଳଦ କିଣିଥିଲା. ହଳେ ସୁନ୍ଦରିଆ ବଳଦଟିଏ କିଣିଥିଲା. As his luck would have it, one of these bullocks happened to die only a month after Juman's पंचायत. କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଜୁମନର ପଞ୍ଚାୟତ ବସିବାର ମାସକ ପରେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବଳଦଟିଏ କ'ଣ ହେଲା? ମରିଗଲା. Juman exclaimed among friends, this punishment for deception. ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା? ଜୁମନ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କହି ବୁଲିଲା ଯେ ଏହା ତାର ପ୍ରତାରଣା ଜନିତ ଦଣ୍ଡ ଅଟେ. God sees all the good and evil. ଭଗବାନ ସବୁ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦକୁ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ଦେଖିପାରନ୍ତି. Algu suspected that Juman had poisoned his bullocks. His wife said Juman is behind this. ଜୁମନ ତା ବଳଦକୁ ବିଷ ଦେଇଛି ବୋଲି ଅଲଗୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା. ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଏହା ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ଜୁମନ ହିଁ ଅଛି. A single bullock was of no use to Algu. ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଆଲଗୁର କୌଣସି ଦରକାରରେ ଲାଗୁନଥିଲା.
सो ही डिसाइडेड टू सेल इट ऑफ तेणु से यहाँ बिक्री करदेवाई स्थिर कला देयर वाज ए सर्टेन समझो साहू इन द विलेज हु यूज्ड टू ड्राइव एन इक्का टू द टाउन गाँव में समझू साहू नामक जड़े व्यक्ति थिला जी कि सहर को कौन करथिला बलद गाड़ी चलाउथिला ही वुड टू कैरी घी एंड सुगर टू द टाउन market and return from there with a lot of salt and soil which he then sold in the village से सहर को घी चीनी नहीं जाउथिला एवं सेठारे प्रचुर परिमाण रे लुण और तेल धरी फेरुथिला जहाँ को से कौन करथिला गाँव रे बिक्री करुथिला he thought if he had this bullock he could make 3 trips a day easily जदि से भाविला जदि से कौन करिवो एही बलदटी को किनिबो तेबे से आराम रे 3 थर जिबा आसिया करि परिबो सहजरे ही बॉट द बुलक एंड प्रॉमिस्ड टू पे ऑफ द प्राइस इन ए मंथ टाइम तार से कौन कला से बलदटी को किनिदेला एवं मासक भितर ता दाम दे दुआ को प्रतिज्ञा कला समझो साहू बेगान टू ओवरवर्क दिस बुलक समझो साहू कौन कला से बलदटी को अत्याधिक खटाइला ही बेगान मेकिंग 3 and 4 trips पर डे से कौन कला 3 ରୁ 4 थर सहर को जीवा आसिया कला ही ओरिड नाइदर अबाउट गिविंग फुडर नर वाटर से बलदटी को खाइबा को पीवा को देबा कथा चिंता करूनथिला से केवल कौन करथिला निजर प्रॉफिट कथा भाबुथिला ही ओरिड ओनली अबाउट हिज ट्रिप से केवल केते थर जीवा आसिया करियो केवल सही कथा ही भाबुथिला within a month the bullocks became a mere bag of skin and bones मासक भितर बलदटी चर्म कंकाल सार होईगला one evening साहूजी put a double load on it during the fourth trip थरे संध्या बेले कौन होइछि ना साहूजी चतुर्थ थर जीवा बेले 2 गुण बोझ लदी देले जेतिकी से नौथिले तार डबल 2 गुणर बोझ लदी देले द एनिमल वाज डेड ट्राइड बाय द डेज वर्क दिनकर परिश्रम जोगु बलदटी खूब कांत होई पड़िथिला इट कुड नॉट गेट गोइंग से आउ चली पाला नहीं साहूजी व्हिप्ड इट विथ द ग्रेटेस्ट क्रुएल्टी द बुल अक मेड ए लास्ट इफर्ट but fell down on the ground never to rise again साहूजी निर्दय भाव ताको पिटी चलले बलदटी शेष चेष्टा कला मात्र से भूमि उपरे पड़ीगला पछके कौन कला आ उठी पारला नहीं एबे आमे ए जो क्वेश्चन आंसर मध्य रहिला ताको कौन करिबा ए क्वेश्चन आंसर मध्य नेक्स्ट क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा एबे आमे चला जिबा यूनिट 4 को एडा लास्ट यूनिट अछि पढी किना एडा शेष कर दबा when Algu asked for the price of his bullock both husband and wife said angrily this is amazing he gave us dying bullock and now want the price for it जेते बेले अलगु कौन कला ना बलदर दामटा मागिला उभय स्वामी स्त्री रागी जाई कहले कि अद्भुत कथा कहूछ तुमे हमको एक मल्ला बलद देइछ पुणी तार एक दाम मागुच आल्गु हाड मेनी एनिमीज आल्गुंकर अनेक शत्रु थिले दे टू गैदरेड एंड हेल्प्ड साहूजी से माने एकाठी होई कौन कले साहूजी को मध्य साहाय्य करदेले आल्गु वाज हेल्पलेस आल्गु बेसहारा थिला बट हाउ कुड ही लॉस 150 रुपी किंतु से किपरि 150 टंका छाड़ी देबो he lost his temper से बहुत रागी गला the good people of the village gathered round and advised them to take the matter to the पंचायत तापर कौन होला ना गाँव किछि भल लोक माने आसिकी ताको पाखु आसी विषयटी को पंचायत रे पकेया पई कहिले both algu and साहूजी agreed to this उभय आल्गु और साहूजी एथिरे राजी हो गले 3 days after this the panchayat again met
अंडर द सेम ट्री। 3 दिन पर सही गछ मूले पुणी पंचायत बसिला, जोठी आगुरी पंचायत होता पुणी से गछ मूले पंचायतटा बसिला। हु सेड हु शुड बी द पंच, समवन आस्क्ड आल्गू। किए पंच हेबा उचित, जड़े आल्गू को पचारला। आल्गू रिप्लाइड लेट साहू हाव इज ओन चॉइस। आल्गू उत्तर दे कहला साहू निज पसंदर गाको बाछंतु। समझो स्टूड अप एंड थंडरेड जुमान शेख ऑन माई बिहाफ। समझू ठिया होई बड़ पाटरे कहला मो तरफ जुमान शेख को विचारपति करंतु। जुमान वाज at first surprised and the began to think to himself। जुमान प्रथम आश्चर्य हो गला, तापरे निजे निजे भाबिले I am now a judge, मु एबे विचारपति। What ever I say now will be the voice of God, मु एबे जहा कहबी ताहा भगवान कर बाणी। I should stick to the truth and nothing but the truth, मु सत्य छड़ा आउ कार पक्ष नेबी नहीं। किए कहले एटा जुमान शेख मने मने डिसीजन नहीं जाइथिले। द एल्डर्स पुट मेनी क्वेश्चंस टू बोथ द पार्टीज, उभय पक्ष को वयस्क व्यक्ति माने अनेक कथा पचारले। एट लास्ट जुमान गेव डिसीजन, शेषरे जुमान निष्पत्ति जणाइले। आल्गू चौधरी एंड समझो साहू द एल्डर्स हैव कंसीडरेड योर केस केयरफुली। अलगू चौधरी एवं समझो साहू वयस्क व्यक्ति माने तुम मानक विषयटी भल भाव विचार कले। समझो ought to pay the full price of bullock, समझू पक्षरे बलदटीर पूरा दाम दे देबा उचित। The bullock died only because it was driven too hard and no proper arrangement was made to feed it। तार से कहया कथा हला कोन, बलदटीर मरिबार कारण एही जे ताकू अधिक काम रे लगा जाउथिला एवं तार खाइबार कोनोसी उपयुक्त बंदोबस्त करा जाय नथिला। अलगू चौधरी वाज हैप्पी, he got up and gave a louder cheer, long live the god that is the punch। अलगू चौधरी खुशी हेगला, से ठिया होई पड़ी उच्च स्वर रे कहला पंच भगवान दीर्घायु हुअन्तु, पंच भगवान दीर्घायु हुअन्तु। आफ्टर ए शॉर्ट while जुमान approached Algu and embraced him, he said, brother, after you gave your decision I had become your mortal enemy, but today I feel sure that God himself speaks through the punch। किछि क्षण जुमान अलगू निकट में पहुंची ताको कुंडाई पकेला एवं से कहला भाई तुमे तुमर निष्पत्ति सुनेला परे मु तुमर घोर शत्रु होई जाइतिली सत, किंतु आज मु दृढ़ भाव अनुभव करछि जे भगवान निजे पंच माध्यम रे कहि थांते। अलगू ब्रोक डाउन द टीयर्स वाश्ड अवे ऑल द डस्ट इन देयर आईज। अलगू कांदी पकाइला एवं लुह सेमानक चक्षुर समस्त मैला को धोई नहीं गला। ये जो तो क्वेश्चन आंसर अच्छी मध्य आमे कौन करिया सबुतक नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिबा। भिडियोटी को एतिकी रे मु समाप्त करछि। आई होप समस्ते विषयटी को भल भाव रे बुझी पारथिबो। किपरि लागिछि मते मध्य कमेंट करिकिना जणैबो। जदि चैनल कहीं जड़े नुआ अछ तेबे सब्सक्राइब करिवो एवं साइड रे थिया बेल बटन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन उपरे क्लिक करिवो। रहिली, थैंक यू।